मॉडेल प्रेस आउटला म्हणजे एक क्लॅरिटी करपाक लागलो सगळ्यात पयली गोवा फॉर्ट पार्टीन घेतोंकार आमचो मुखार काडलो मुखार काडलो तेका आयज आमचे पक्षाचे तर्फेन जे आसा तेका आयज आमी डिफॉमेशन नोटीस जी आसा तेका आयज आमी काडल्या आणि चडशी जी केस आसा डिफॉमेशन बॉम्बे जी आसा कोर्टान जी आसा आमी फायल करता जे आसा उठसूट एज्युकेशन करप हें आयज सोंपें जाल्लें आसा आनी दुसरें म्हणल्यार एज्युकेशन करतना आसतना जायत्यो वस्तू ज्यो आसा आनी क्लियरिटी लोकांच्या मुखार हाडना आतां क्लियरिटी हाडपाक लागून आयज जो आसा मिडियाच्या मुखार येता जेन्ना पासून विजय सरदेसाय गोंयचो मंत्री जालो 2017 आनी मंत्री जातकीर सगळ्यांत पयलीं तो हेजो कोण एनिमिटी पर्सनल एनिमिटी कोणाक आसली तो जावन आसा उर्फान मुसा आनी हेणें टार्गेट करपाक लागलो म्हाका पर्सनली बिकॉज त्या टायमार एका फातोर्डा मतदारसंघात एकेच्या वांगडा काँग्रेसीन टायप करना सो तेका दिसलें की लुईजीन फालेरो जो आसा हो उर्वान मुलाच्या सांगण्याचेर चलता आनी तेका लागून हेजे टायप करना एका टिकेट मेळुना हेजे आपल्या कर्माक लागून आनी तेका लागून हेजी कर्म जी आसा तेजी थंय टायमार येयली आनी तेका लागून तेका पार्टींतल्यान भायर केली आनी पार्टी डीच केली आनी तो वांगडा गेलो सो हो हेजो मुद्दो हेणें आनी हेणें आपले मनीस जे आसा पार्टी आनी आपले मनीस जे आसा आमच्या फाटल्यान लायले आमच्या फाटल्यान लायले म्हणून आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना आमच्या इन्स्टिट्यूशनाच्या फाटल्यान लायले आनी जाता तितलें आमच्या इन्स्टिट्यूशनाक डॅमेज करपाचो प्रयत्न केलो हेणें पुलीस पावर मसल पावर आनी सगळी आपली गव्हर्मेंट मिशनरीज जी आसा हेणें यूज करपाचो जे आसा प्रयत्न केलो 2017-18 जे आसा हेणें हेजे मनशाक घेवन हो जे मॉलेस्टर खान जे भायले येयले गोंयांत गोंयकार न्हू हे सगळे भायले येयले आनी हांगा येवन सेट जाले म्हणून कांय ना तुमी पयसो केलो गोंयांत घेवन पयसो खर्चो गोंयकारान पयशे केले आमकां व्हडलेशें तुका जायना जाता कितें हांगा हेजे कडेन जितले मनीस आसा ते सगळे भायले कितले येयल्या तितले जाणां जे आसा हेजे पुस्ताक पयशे घेता आनी एक क्रिमिनल ट्रेंड जो आसा मॉलेस्टर खान मॉलेस्टर आनी कोण हे सगळे जे आसा तेजे घरा कडेन तुमकां मेंटेन करपाक हेणें कंप्लेंट फायल केली कंप्लेंट फायल करून जे आसा ऑफिशियली जेन्ना कंप्लेंट फायल जाता डिपार्टमेंटान कोणाचेरूच ती उर्फान मुलाची जावं किंवा आमची कोणाची टिचरीचेर जावं डिपार्टमेंटान जे आसा कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केली इट्स कॉल्ड टास्क फोर्स गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हॅज अपॉइंटेड टास्क फोर्स वंदना राव जे IAS ते दाखयताले प्रमाणपत्र जे दाखयलें IAS ऑफिसराक तेजे खाला सकल एक टास्क फोर्स जो आसा हो अपॉइंट केलो तशीच तेमी कंप्लेंट विजिलन्साकूय फायल केली आनी हे दोनी कंप्लेंटी फायल करून हे दोनी कंप्लेंटाचेर 2000 जे आसा 19/8/2020 आनी ऑगस्ट हे दोनी काळ हेजो निकाल येयलो विजिलन्स डिपार्टमेंट जे आसा इंडिपेंडंट बॉडी आनी हांव तेन्ना काँग्रेसीनूच आसा हांव भारतीय जनता पार्टी जॉयन जालो भारतीय जनता पार्टी जॉयन आतां जालो आनी हे दोनी जाता तितले हेणें आपलो फोर्स मारून कशे भशेन म्हाका डिफेम करपाचो हेजें फूल प्रयत्न केलो हेजी एनिमिटी घेवपाची लोकांची आपल्याक खबर आसा चिदंबरम कोणाचे बार म्हणले पप्पी जो भुरगो दामू नायकाच्या वांगडा भोंवतालो तेका रेड मारलो तेका काबार केलो म्हाजी स्वताची भयणीचें एक बारीक शोरूम आसा भाड्याचें शोरूम हेजी लायकी इतली सगळी हेणें आपल्या म्युन्सिपालिटीचे मनीस धाडून बसून म्हाज्या भयणीचें शोरूम बसून बंद केलें आनी तो शोरूम तेका आयज हांव सांगूंक सोदतां मिडियाच्या मुखार तेका खबर आसपाचें ना हेजो जो मंत्री आसा जयेश सलमकर हेजेच पार्टीचो मंत्री हेणेंच फोन करून सीओक जे आसा तें जे आसा ओपन करपाक लायलें तेजे हांव नॉलेजार रावन सांगता की हेजी लोकांक कशें काबार करप हेजो एकूच प्रयत्न आसता पॉलिटिक्सान आनी आपल्याक कोण जे घरांत आसा तांकां कितले पयशेकार करप हें तेजी पद्दत जी आसा ती चल्लेली जेन्ना मॅटर जालें टास्क फोर्स जालें टास्क फोर्स कमिटी जातरी सदांच टास्क फोर्साचें काम आसता की जे लिगल कितें पॉयंट्स आसता ते घालून जे आसा ते रिपोर्ट सबमीट करप रिपोर्ट सबमीट जालो
विजिलन्स डिपार्टमेंटाच्यान रिपोर्ट येयलो क्लीन चीट विजिलन्स डिपार्टमेंटाक आमी पावरान ना बीजेपी पावरान आसा हो पावरान आसा आमकां क्लीन चीट दिली कांयच मेळूं ना मागीर एज्युकेशन डिपार्टमेंटाच्यान टास्क फोर्साचो रिपोर्ट येयलो रिपोर्ट आहा म्हाजे कडेन आनी तो रिपोर्टूय पॉझिटिव्ह रिपोर्ट येयलो की बाबा हांगा जे आसा तें कांयच ना इट इज अ मेंटल हॅरेसमेंट एंड टॉर्चर इज गोईंग ऑन फॉर द टिचर्स पर्सनल एनिमिटीचे ग्राउंडाचेर हे मेंटली टॉर्चर करपाचें काम जें आसा हांगा चलिल्लें आसा आतां भारतीय जनता पार्टीचो स्पोक्सपर्सन परतून परतून एक हें येता उर्फान मुल्ला भारतीय जनता पार्टीचो स्पोक्समॅन हितून आसा रॅकेटान आसा आतां भारतीय जनता पार्टी ह्या पिक्चरान खंयच ना भारतीय जनता पार्टी पिक्चरान खंयच कित्याक ना कित्याक भारतीय जनता पार्टीचो आनी एका लिंकूच ना उर्फान मुल्ला म्हणटा तो तेन्ना बसून जो आसा काँग्रेसीनूच आसलो आनी हेंचेर जी केस ऑन कोर्ट जी आमी फायल केल्या ती जी आसा काँग्रेसीचो जो स्पोक्सपर्सन आसा रोहित ब्रास तेन्नाचो स्पोक्सपर्सन आनी लिगल लॉयर जो आसा तेणें जे आसा कोर्टान डिफॉमेशन सूट पणजेन जे आसा डिफॉमेशन सूट जे आसा 100 कोटीचें डिफॉमेशन सूट हेजे जे गोवा फोर्ट पार्टीचे जे मॉलेस्टर आसा हेजेर जे आसा हेणें जे आसा केस फायल केल्ली कडेन आसा ही पणजी हांगा 100 कोटीचें डिफॉमेशन सूट एकल्याचेरूच करूं ना हे दोग तीग जाण आसा हेजे पार्टीचेच मनीस तेंचे सगळ्यांचे जे आसा डिफॉमेशन सूट 100 कोटीची रोहित ब्राजान गेला आतां रोहित ब्राज म्हणटा तो काय बीजेपीसून रोहित ब्राज म्हणटा तो काँग्रेसचो मनीस आनी काँग्रेसचो प्रवक्ता सो एका एक क्लियरिटी हाडूंक सोदता आनी त्या मनशाक ते मॉलेस्टर आनी भायर काडल्या आमचे अगेन्स्ट उलोवपाक लागून तेका हांव तें सांगूंक सोदता की बाबा तूं हे मॉलेस्टर हाडून जे आसा आमकां कांय डॅमेज करूंक शकना आनी भारतीय जनता पार्टीचोय तूं कांयच करूंक शकना कित्याक भारतीय जनता पार्टी आनी हेजेर कांयच संबंद ना तुका कितें अटॅक करपाक जाय पर्सनल लेवलाचेर आय एम देयर विथ यू कॅन अटॅक ऑन मी पक्षाक मदीं मदीं हाडून जे तो एक न्यू वातावरण तयार करपाक सोदता पॉलिटिकल हेका कलर दिवंक सोदता दुसरें हेजे जे मनीस आसा हेमी ऑलरेडी द मॅटर इज सबजुडीस 21/1/2021 जे आसा हे कोर्टान गेले मडगांवचे कोर्टान जे आसा हेणी केस फायल केले आता हे येवन प्रेस कॉन्फरन्स जे घेता सुजोन हजारे जावन आमी आमचो जो लॉयर आसा रोहित ब्राज आसा हो हायकोर्टान पिटिशन फायल करता फाल्यां गॅग ऑर्डर हाडपाक लागून आनी क्रिमिनल प्रोसिडींग अगेन्स्ट दीस पर्सन्स हू इज कमिंग एंड कमेंटिंग इन पब्लिक against the court when the matter is sub judice nobody have right to talk in front of public or media but हे मनीस मुखार येवन परतून जे आज काम करपाक लागला हांकां जे आसा धाडून शिकोवपाक लागून आमी गॅग ऑर्डर जी आसा आयज हायकोर्टान जे आसा आमचो लॉयर गेला एंड वी आर लायकली टू गेट अ ऑर्डर आनी आमी गॅग ऑर्डर फायल करतले आनी तिसरी जे आसा हे जे आसा तुमकां सांगलेले ती ऑर्डर्स एज्युकेशन डिपार्टमेंटाची ऑर्डर इन दीस ऑर्डर क्लियरली जे आसा मेन्शन जाल्लेले आसा की विजिलन्स डिपार्टमेंट जे आसा दिस इज विजिलन्स डिपार्टमेंट रिपोर्ट सगळो क्लियर केला विजिलन्स डिपार्टमेंट देर इज नो केस ग्राउंड ना केसी कसलोच इन्व्हेस्टिगेशन करपाचो न्हू आनी जेन्ना एक इंडिपेंडंट बॉडी विजिलन्स डिपार्टमेंट जे आसा इन्व्हेस्टिगेट करता मॅटर ताका 3 वर्सां लागली इन्व्हेस्टिगेट करपा मॅटर 1-2 दिसान जावना आनी मॅटर 3 वर्सां नंतर मॅटर येयले आनी तेन्ना पसून हांव काँग्रेसीन आसा तुमी डेट पळया 3/8/2020 सो हांव तेन्ना पसून काँग्रेसीन आसा आनी हेजे 4 म्हयने नंतर जे आसा हांव बीजेपीन जॉयन जालें ही जी तुमी कंप्लेंट केली काल जे दाखयला ताणें हजारांतल्यान वंदना रावची जी कंप्लेंट आसा हांगा वंदना राव टास्क फोर्स अपॉइंट करता सकल तुम्ही पयला आसतलें सकल वंदना राव जसं टास्क फोर्स अपॉइंट केला एंड व्हाट शी सेज देयर इज नो एडवर्स रिमार्क ऑन एनी ऑफ द टीचराचेर कसलोच एडवर्स रिमार्क ना एंड इट इज ओनली पर्सनल एनिमिटी एंड रिवेंज अगेंस्ट द टीचर टू टेक एक्सटॉर्शन्स एंड टू कलेक्ट मनी लोकांकडे भुरग्यांकडे पैसे कलेक्ट करपाचें काम जे आसा हें करपाक लागल्या आनी ताका लागून कलेक्टेड ऑफ सावथान पयरूच जो आसा वो आतां आनी एक पयलो मॉलेस्टर
खान तेका जे आसा साऊथ कलेक्टरान 20,000 बॉन्डाचेर अरेस्ट करून सोडला. 20,000 एका पयर अरेस्ट करून सोडला. 20,000 बॉन्डाचेर गफूर खान म्हणटा एका फॉर हॅरेसिंग व्हॉट इज रायटिंग कलेक्टर. These men are out to harass the teachers and taking extortion. त्यांच्याकडे एक्सटॉर्शन मागपाचें काम चालू आहे त्यांच्याकडे आणि तेका लागून तांकां अरेस्ट करून बॉन्ड 20,000 बॉन्डाचेर एका सोडलो. हेच्या नंतर क्रायम ब्रांच गोंयची जी क्रायम ब्रांच आसा तेमी होम डिपार्टमेंट आनी हेंय करता आसतना हांव बीजेपीन ना हे तुमकां सांगूंक सोदतां. हांव अजून तेन्ना जे आसा काँग्रेसीन आसा. हे सुप्रिटेंडंट ऑफ साऊथ गोवा हेणें लेटर केला की हेजे 3 मनीस आसा कादर शाह, मुनव्वर खान आनी गफूर खान हेंचेर इमिडिएटली कारवाई जावची म्हणून. दे आर डुईंग जस्ट एक्सटॉर्शन. हे क्रायम ब्रांचाचें लेटर तुमी पळोवंक शकता. तेजे नंतर अंडर सेक्रेटरी ऑफ होम तेणें हेंचेर हें केलां एलिगेशन केलां आनी तेणी कंप्लेंट हें केल्या फॉरवर्ड केल्या की हांकां इमिडिएटली जे आसा कंप्लेंट फॉर मुनव्वर खान, गफूर खान आनी कादर शाह फॉर हॅरेसमेंट टिचरींगचे हॅरेसमेंट जे आसा चालू केला म्हणून. आतां उरला म्हणटा तो हो आतां तो हेका म्हण तेणें क्रिस्टनाचो आपूण चेअरमॅन म्हणून बोग मारतालो. तेका गव्हर्नमेंटान ऑलरेडी ऑर्डर काडल्या. तो आतां सांगतालो आपल्याक इन्क्वायरी करची म्हणून. इन्क्वायरी करपाचें बरें आसा. गव्हर्नमेंट ऑलरेडी तेका ऑर्डर सांगल्या की तूं पयशे भर म्हणून येवन तुजो अपॉइंटमेंट इल्लीगल आसा, तुजो अपॉइंटमेंट फेक आसा, तुवें गव्हर्नमेंटाचे पयशे चीट केला म्हणून तुवें आनी तुजे चलयेन आनी तूं पयशे आसा ते हाडून रिटर्न गव्हर्नमेंटाक फारीक कर म्हणून नाजाल्यार सॅलरी जी आसा ती गव्हर्नमेंट ग्रांट स्टॉप करतलो म्हणून. तें हांवें सांगूंक ना, तें गव्हर्नमेंटान लेटर दिला. सो असले सगळे भानगड आसता. ह्या नंतर कब्रस्तान स्कॅम. ही इज इन्वॉल्व इन कब्रस्तान स्कॅम. गरीब लोकांचे पयशे एकठांय करून इन द नेम ऑफ कब्रस्तान हेमी कब्रस्तान सोडूना. कब्रस्तान म्हणटा तो एक मनीस कित्याक कब्रस्तानाचे पयशे खावपाक पसून मनाक लागता देव पसून वयर पळयता वयल्यान की बाबा आमी कब्रस्तानाचें जेन्ना काम करता खंयचोय पॉलिटिशियन जावन बट हेणें कब्रस्तान वचून सोडूना. कब्रस्तान वचून लँड कोणा कडच्यान घेतली, सवाय रेटीन घेतली, 1,500-2 हजार रुपया रेटीन घेतली. घेतली एग्रीमेंट जालो आपल्या मनशाच्या नांवार वचा हितून आतां आपल्या चेअरमॅन बोग मारतालो तेजे नांवार एग्रीमेंट मारली. लँड एक्विजिशन कोणाच्या नांवार जाली, लँड एक्विजिशन हे चेअरमॅन म्हणटा क्रिस्टनाच्या हेजे नांवार जाली. आनी हेणें गरीब लोकां कडेन बारीक बारीक प्लॉट करून 50 स्क्वेअर मिटर 100 स्क्वेअर मिटर गरीब लोकां कडेन 6,000 पर स्क्वेअर मिटर प्लस ब्लॅक मनी व्हडले सांगताय. टमाटे इकपी, भाजी इकपी, नुस्तें इकपी, मार्केटात पण हमाली करपी असले लोकां कडेन पयशे घेवन उबी खाया. आनी हे असले लोक डेली येवन ताचे कडेन उबे रावताय. आनी आमचे बाबा इंट्रस्ट म्हणून फारीक कर आमकां, आमी बँकांनी इंट्रस्ट खाता म्हणून. आयज 4 वर्सां जाली 2018, 19, 20 दिसां पावले अजून त्या गरिबांचे पयशे दिवपाचें काम करता. सरकारान पयशे येवन आयज गव्हर्नमेंटाच्या फंडान आसा बट सरकार पयशे दितली कोणा. गव्हर्नमेंटाचो इंटेंशन इज व्हेरी क्लियर. गव्हर्नमेंट वॉन्टेड टू गिव कब्रस्तान फॉर द पीपल ऑफ मारगांव. सालसेडीच्या लोकांचो कब्रस्तानाचो प्रश्न जो आसा सुटावो करपाचें काम आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत करपाक लागलो. आनी इंटेंशन इज व्हेरी क्लियर. बट इंटेंशन इज क्लियर बट पयशे कोणाक दिवप. पयशे ते 180 लोकांक दिवप काय पयशे काडून 30 जाणांक दिवप जे व्हरून फाल्यां ते पयशे जे आसा हेंचे जे बॉस आहा व्हडलो बॉस हेणें तेंचे नांवार एग्रीमेंट मारलेले पण कब्रस्तान वचून दिवप. जमिनी कितें बरें आसा खंय ऑर्चर्ड लँडाच्यो जमीन बांदल्यो खंय आनी खंय बांदल्यो. आतां कोलवा ऑर्चर्ड लँड आसा तेजी सगळी कन्वर्शन सगळें एक करून तुमकां सगळें हांव म्हाजें आतां काम जें आसा हें काम हांवें वाडयलां म्हाजें. सो म्हाजें जें काम आसतलें एवरी डे 2 दिसांनी 3 दिसांनी जें आसा एक करून हाडपाचें. हें एक करून जेन्ना हाडटलो गुती जी जेन्ना हाडटली तेन्ना लोकांक कळटलें की बाबा हे पयशे जे कोण जे बसीची तिकेट मारताले तेंका शशी साहेब PI जावन गेलो रिटायर शशी साहेब मडगांव रिटायर PI जावन गेलो. हेणें बॅटऱ्यो चोरी करून बॅटऱ्यो गाडयांच्यो हेंचे गड्यान घालून बीण काडलेली मडगांवान.
डिंड काडलेली डिंड असले भुरगे आयज 300-400 कोट्यांचे मालीक झाले. गोंयकार गोंयकार म्हणटा ते आमी असली गोंयकार. गोंयकार म्हणटा ते तुमी. आमी आज आमची परिस्थिती खंय आमच्या भुरग्यांची. असले लोकांक मुखार हाडटा एज्युकेशनाच्या टॉपिकाचेर उलोवपाक. दे आर मॉलेस्टर, रेपिस्ट, डकेटी. तो एका फाटल्यान उबो रावलो प्रेस घेताना. इज अ डकेट्स. हेजे चोरयेचे इतले इश्यू आसा. मायना कुलकरी, मडगांव पुलीस स्टेशन, फातोर्डा पुलीस स्टेशन सोडटली. तो दीसभर ते पडलेलो आसता. हेंचें काम कितें आसा? ते क्रिमिनल्स एक कडेन येवन जे आसा आपली म्हाका तो म्हणटा की हांव बीजेपी शेल्टर घेवन गेलो म्हणून. म्हाका बीजेपीची शेल्टरची गरज ना. हांव हांगाच क्वीन जावन भायर सरलो काँग्रेसींतल्यान. सो हांव तांकां सांगूंक सोदतां जे एलिगेशन तुमी केल्या ते सगळे बेजलेस एलिगेशन आसा आनी आमी बेगीनूच जे आसा कोर्टान वचून गॅर ऑर्डर हाडटले आनी क्रिमिनल प्रोसिडींग अगेन्स्ट दीस पर्सन्स जेन्ना मॅटर कोर्टान सबज्युडीस आसतना जे आसा हे पब्लिकान तेका लागून हेंचेर आमी FIR फायल करपाचें जे आसा आमी प्रयत्न करतात.